Eder radiasi anapay ne humo bro ne tumi na adoma ensa da da biara da ode adom ye ena so ode na ya che na emoja edi mu afrisane ya enye ya ho oden enye de nipa timi ye enye de nipa nim na emum adom ra na adom ankasa ana ya de aka ya ho obonefo hihye bebre akonya bebre no pese ode ye fa so enso yewura de nyankopon aye som no ye de ye ho atwere obotantim nti ohihye kra enye de enyina Ewurade adom ene ne humoboro ena am yeda so yede etiase se ka onipa ho odin a nkasa bere ka nyina ye free atiasefo asase so nkasa bere yare bi atoye nkamane bi atoye nanso inhyiranka Israel dom berema inhyiranka tetebotantim a ne humoboro ne tumi ayekese ewo yeso ehumni asoche a ebo nyina ebi enye de enkaye esanse yenim Ewurade nyankopon bi a yede ye ho ato no so yenim ewura bi a yede yesom no enti se humni asoche bo a agidifo ye ho empo esanse Ewurade nyankopon no se wode ho twere na Bible say otwere obotantim na se de obo osoro ne asase ne atimu de obo osoro ne asase ne ene no na ma oniadofo ede ena obesuru ede ene betimi asori atia ne begina ano be ne bekasa atia ne begina eno mensem be na obonefo ne beka fa ho a ebegina ebi biara ni ho osefo no obonefo ebehihya ebegina esanse Awurade nyankopon eyede ekame no mie no ho de ode ye ba atiafo asase no oyede wo kan ho enti asetena mu e wo se ye hwe ya brabo yie ne atutu na mo yie sade be ya ye kan yensa egu ye bo a oniadofo yenye yeraba eyade a ehia ewo onipa biara asetena mu se wo tiate atefo asase so wo nkwa wo humi na wa hwe abrabo yie emire bi ereba a obeka wonsa gubo emire bi ereba a oniadofo akirisan ye ni ho emire bi ereba a abenesa kira eni ho emenipa enti enei a me no mie no ye wonkwan yatutu enema yie ye hwe ya kwan yie sade edaboni bi anya de emeto ye sade yenka yensa emu ye bo na yenkoka se minwu yanka na yenko amane kuro mu a eyede yenya fa ahudie da amawoni ekrom anye de entwemu da enti yetiase na emoja edi emu afrisane a oniadofo yenhwe ya brabo yie yentoto ya na mo yie sede be ya Kristo na adom ene na humobro ebe kra ye na obeboa ye na edon ne bo anase edon ne mo na ye kan yensa egu yabo a oniadofo yani ankoye toto yanko amane mu yanko da ahokyirem na emum yenya otiasefo nyankopon enchen ako anopa yi ye besi etirase ne ya bompa ye na ye fridumedie ase ene de Awurade nyankopon ewode maye no ja ode adom ye sɛdeɛ da ɔyɛ na hobrahye mu baabi a wo bia yensi etirase na yɛmɔ mpaye yɛwurade ne nyankopon anɔpɛ yi wo ma yɛda wase papa yɛdeɛ nanka yɛni hwɛsofo bia wo nanso ahumɔbro utumi afie atumi ɛsafomu entumi brono so entumi abusuamu entumi tumi a ɛwɔ yɛn safomu nyinaa aboa wɔn ho ano ɛsɔre etia yɛ sɛ ɔbɛgye yɛ kra afiri yɛn nsam ɔbɛsɛ yɛ nnwuma ɔbɛsɛ yɛ awareɛ ɔbɛsɛ yɛ abrabɔ nanso nhyira ne Awurade nyankopon nhyira ne Joseph nyankopon nhyira ne Jacob nyame a wohwɛ wo ma so wokura yɛ anadwumu nyina wo ye ho ban efiri tumidie ne mpanie ensem papa wo homobro ne utumi na kan ya ho enye nipa nyansa enye nipa ho oden enye nipa tumi ye na emum adumura sa wo hwe ye so ebo ye ho ban e ma de pa sa achi ye se ya na eye fe ade pa achi ye die bedie ye dawo de ye benom ye dawo papa ye kode ye bem ye wana asa akora ye papa nipa biara entimi hwe ye so sa de wo hwe ye so yi wo kama fontisi ye tias na emoja edie mu afrisane ya erade na de ye kan na se erade ye de monyam ayeye ne na ase e ma odiri ye dawase e wo kase mu ya wasi wo humobro ne waye mu ya Awurade o ma ne so ye nso a yense emfata so anopa ye da so te ase ade ye kan ya che hu ye mo bo obatampa fa ye mfom so ne amumu yo eche na no pay Awurade o moja konkro na ehwiegu o kabare no fa moja ne eche o ma fa moja ne hohoro ma ho papa Yesu Kristo efri musuo esen biara ho na no pay mi gya etiefo ye kra ye honhom ye nipa bia nyina enu moja na mo papa o moja ne ye de awusia otwease ne entimi entwimfa ye so anopa mu ho de tumi ne maboa ye ne entimi na tetene ne mu kunkunu ye mu ye entimi nye wapede no mahyade papa sɛdeɛ bɛya oto nsafra efi atasfa asiso a anase upie woni monyama o ma enya yeraba yɛde ne monyam ne yɛyɛ ma anopai papa o ma yɛyɛ krado yɛ betie wo nsɛm enipa eni nsɛm na woda nkwa nsɛm na wo ka kyerɛ Peter sɛ ɔmo so bɛkɔ bia na Peter bia na sɛ hwan kyɛn na yɛnkɔ papa onkoto na woda nkwa nsɛm enipa nyina bɛpɔ nsɛm enipa nyina bɛporo wakwan enipa nyina bɛpɔ otene ne nsɛm papa o ma yɛde yɛ bɛdi wachi yɛbɛnante wakwan no apɛdeɛ no wahyɛdeɛ so esan sɛ yɛnim sɛ yɛdwiri yɛ ntoma dan egu a ɛyɛ enipa dua ya yɛwɔ enipadua bi ɛwɔ yɛ mu a yɛamfa ɛdeɛ enipa ɛnsa na yɛyɛ na ɔteasefo nyankopɔ wo na ayɛyɛ na wasiesie ɛdan bi nso a yɛamfa enipa ɛnsa ɛna si yɛ na wode yɛ kɔtena mu yɛwɔ anidasoɔ na yɛnim deɛ waka yɛnim deɛ Awurade wotumi yɛ ɔdomfoɔ yɛ deɛ aka ne sɛ wobɛboa yɛ wobɛhyɛ yɛ den na abɛtutu anam ama yɛ sɛdeɛ ɛhum ne asoɔkye a ɛbɔ yi ɛntwe mfiri w'adom ase ɛwɔ Jesus Christ din mu yɛda wase ɔkonkuru ni sɛ watie wo ma na nɔpɛ wo na madom so ɛde wo nsɛm ɛbrɛ wo ma ɛwɔ Jesus din mu amen
yɛda Awurade ase bio sɛ ɔde anɔpa yi sɛ kyɛ ya na ɛyɛ akwanya bebree me deɛ da bia meka ne sɛ Awurade Nyankopɔn ɛma de pa kye me a onuadɔfoɔ menkwa ɛna so ɛteɛ na nyɛ sɛ menkwa na ɛna ɛkɔ n'anim ɛsiane sɛ na aka me 20 years a menim sɛ deɛ afi ɛbɛtwam no dako a ɛkɔ no afi de bɛ abɛtwam no na me years no so ate deɛ aba 19 enti da biara da yɛ birthday eduru anaasɛ yɛda ɛma deɛ kye nyina na yɛna ɛso na ɛyɛ de ɛteɛ na yɛna ɛso ti nyina na ɛbɔ yɛn ka yɛ sɛ Kristo adom ɛna wɔde adom yɛ enka obetumi agyae ama abayifo ayi afiri atasfo asase so enka obetumi agyae ama akwanhyia esisi ebi ato enka obetumi agyae ama yaredom a edi esen ebi atumi agye wo kra ɛyɛ de afiri nsɛm enka obetumi agyae ama tumidie ne panini a ɛwɔ yɛ busua mu tumidie ne panini a apɛw firi wo mafrase a enya no enka ɔmanya wo ɛnyɛ papa yɛ bi onua ɛnyɛ yɛ tirinni bi na ɛyɛ adom abra ne yenim konkunu yɛ abra ne yenim Awurade abra ne nam abraba na ensɛm fatam ɛyɛ Awurade Nyankopɔn abasa na adom ne na humubro ɛna wanya yɛ ahyɛ huhum nsa obɛyɛ o Kristoni a ofra sɛ ɔbɔ mpa yɛ hwɛ da ya wo soso ya hwɛ nneɛma a unhunu nneɛma a Awurade Nyankopɔn ebie so kyerɛ wɔ na hwɛ tumidie ne mpaninie a ɛyɛ de ɛtata wɔ hwɛ nsɛm a yɛ na enipa a Onyankopɔn ebie o mani ɛyɛ de ɛkafa ho na atimu sɛ sɛ wonnim Kristo no a na nam hɔ ɛyɛ ahobambɔ kɛseɛ de Awurade toto so na nipa yɛ bɛhunu Kristo ya brabɔ ɛte sɛ yɛgu so ɛbɔ brabɔ a yɛpɛ biara nanso ɛne Kristo ayɛ adom ama yɛbɛhunu konkon ne tenene ne a onuadɔfo na de aka yɛ sɛ yɛnhwɛ yɛ brabɔ yie esan sɛ Kristo ɛnyae ama wɔ emu abra na wonim papa ne bɔne abra na ya bɔfra na wontimi wonim hwee abra wonyini ya na wonam wiase na wobɔ brabɔ bi a opɛ biara ɛne Kristo ayɛ wadom ɛna wabɛhunu na wahunu na akwan yi a yɛmpa yɛ ne sɛ deɛ emu so ɛnkɔtena sɛ suban ne mu emu so ɛnso abana na wo wiase na wo so no abana na wonim Kristo na wo so no abana na wo kwasɔre biara na wo so no ɛne Kristo ɛhwehwɛ me dumie no sɛ deɛ yɛnso abapa yɛnso aba a ɛyɛ enhyira ba yɛnso abra a ɛyɛ dɛ yɛka yɛn sɛ egu yɛbo a ɛbɛyɛ mfasode ama me dumie no yɛnso aba a ɛbɛtwe afoforo aba Kristo nkyɛn yɛnso aba a onuadɔfo ɛmfa yɛnkɔ sɛ yie mu na mmom ɛbɛma yɛ dɛ yɛyɛ nhyira na asa ama yɛn kwa ɛno ne Kristo ɛde yɛ dɛ ɛma yɛn nti wɔ sɛ deɛ bring out good fruit enti Kristo kasa tere me no mienu sɛ deɛ yɛmfa aba yɛnyɛ de emra yɛnso abapa yɛma abapa nyɛ de emfiri yɛ mu emra o Kristo ni biara wo atiasefo asase so biara sɛ wo baji Kristo edi a ɛyɛ asɛdeɛ ɛne apɛdeɛ ɛde a Kristo ahyɛ ato onipa biara nim sɛ deɛ wo bɛso wo baji Kristo di a ɛwɔ nneɛma bi a wɔhwehwɛ afiri onipa dasani biara a wo so wabaji Kristo ayɛ de adie saa nneɛma yi wantimi anyɛ de emproduce sɛ wantimi anyɛ de anso a ɛte sɛ wote sɛ dua edi na ɔse obi a wɔde osuro Awurade na wɔte sɛ deɛ wɔka Samuel na wɔte sɛ dua esi asubɔnten wɔso na aba ne birim enti sɛ menum yɛ ne yɛbɛgye Kristo di na sɛ yɛanso abapa ɛwɔ Kristo mu yɛanso aba a Kristo ahwehwɛ sɛ yɛbɛso no na mmom yɛnante abrabɔ bi a yɛpɛ mu na yɛyɛ deɛ ɛnsɛm fata na yɛnim Kristo ne yɛwɔ wiase no na yɛte adwaman mu na yɛte korɔno mu na yɛte apɔ mu na yɛbɔ abrabɔ bɔne enti yɛbɛgye Kristo adi na yɛgu so ɛsa so ewiase aba yɛgu so ɛsa nante ewiase mu yɛba yɛso no ɛnyɛ abapa a onuadɔfo yɛbɛtumi ahyɛ atadeɛ firi yɛtiri so abɛsi yɛn ase yɛbɛtumi akwasɔre Monday to Sunday onuadɔfo nanso adeɛ ɛbɛyɛ ahorɔwo ne sɛ yɛbɛka yɛn nsa egu yɛbo no Kristo ɛbɛka sɛ onim yɛ yɛbɛka yɛn nsa egu yɛbo no yɛbɛkɔ ɔhaw ne amaneɛ mu enti nɛ Kristo ɛkasa kyerɛ me no mienu sɛ deɛ wɔse sɛ yɛyɛ duapa deɛ a sɛ ampa sɛ yɛyɛ Onyankopɔn ma deɛ a ampa sɛ yɛne Kristo ɛbom deɛ adeɛ deɛ a ɛne na yɛma abapa ɛmfiri mu mmra ɛne na yɛmfiri aseɛ nyɛ dɛ ɛnso abapa ɛsiane sɛ Kristo ɛhwehwɛ sɛ onipa biara a wɔ atiasefo asase so ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛso abapa edian kyerɛ ho no yɛmfa yɛ Bible ne yɛnkɔ the book of Matthew chapter 12 Matthew chapter 12 yɛhwɛ asɛm bi ɛwɔ hɔ Kristo ɛhwehwɛ sɛ o Kristo ni biara na ɔsɛ ɔyɛ de ɔso aba sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛmfasodeɛ ayɛ de ama me ne wo mienu nyinaa na ayɛ mfasodeɛ nso ama ahenni no Matthew chapter 12 verse number 33 but you started 33 now or see either make the tree good and its fruit good or else make the tree bad and its fruit bad for a tree is known by its fruit and the Kristo ekasa kire me no mienu sɛ deɛ yɛmadua no nyɛ deɛ ɛnyɛ abapa
na anase yemeduane enye ede ebabone na se dua biara yehunu no de eye na ba na ma ye de yehunu dua no enti se onipa biara wabegi Kristo adi no wode otutu dua ho enti wo se de se wo ye de osum Kristo ye na nanti a wo se obeye se de dua esu asubonte no ho anase obeye se aba emfaso bebrebe de ebeba so enti se ye abapa ye dua pa de ha ye wo se yeso abapa na ye dua bone de a wo se yeso abapa ne enti wontimi enka nkere Kristo de Kristo eka kire mi no mienu enne anopa ni se de yentimi enka nkere ye ho se ye Kristofo ye nim Kristo ye nam Kristo akwa so na yenso de yenso ababone dabi ensi enti se wo ye Kristo ni a waje Kristo edi wonanti Kristo akwa so wonanti Kristo apede na hyede so ade a ene na abra ne ye wo wiase no na menim se ne ye duapone enti ye wo wiase no ne ye de ne ye no monsa ye wo wiase no ne ye bodwaman ye wo wiase ne ye di konkonsa ye wo wiase no ne ye de ye so abosom ye wo wiase no ne ye de ye nante se de ye pebia ye wo wiase no na entokwasem ye wo wiase no na abraba na ye wo mu na enye ye wo wiase no na ye po ye ho ye wo wiase no yintimi ye bia ye pebia enti se oni papa ebedi Kristo didia e wo se esu ene ban no wo yi efiri mu esan se wo be ye duapa enti wo be ye duapa de a na e wo se wo so de abapa esan se Kristo asema wo ma yate ase e na no pense de wo se duapa e de eso abapa e de duabone e de eso ababone na enso ade a eya na eye araho se o Kristo ni mapa ebeka kire no se me ye Kristo ni mapa me de minim Kristo mabasu me kwa asodi so enso na enso oni adofo se wo hwe o Kristo ni dressing wo hwe o Kristo ni na brabo wo hwe o Kristo ni kasa a onipa we eka kire se o ye Kristo ni a oni adofo Bible si ye mu ata enso wo hwe dipa a o kasa ya wotimi hwe na no se onipa we de biribe biara ni ho a ye dey edi adanse se o ye de o ye Kristo ni enso o frɛ no se de o ye Kristo ni o twa Kristo ema ya ye de etosu emienu oni adofo se ye dada ya mu a ye na dada ya mu ye na emum se ye sum Kristo apɛ enkwaje ye sum Kristo se de ye kan ye nsegu ye bo a ye benya ba bi pa akode a ene ye Kristo eka kire me no mienu anopɛ se de ene ye ma abapa emfiri ye mumra ye ma esupa enye de emfiri ye mumra ye nkwa sɔre emfa Kristo enye de ensi ye ni so ye nkwa sɔre se ye besum Kristo na ye nsantene dwama mu ye nkwa sɔre ne ye se edi konkonsa ye nkwa sɔre enkwaje bribe ene ye nkwa sɔre ye mfa Kristo se ye besum Kristo a ye pe heaven akɔ a ye betua bribe oni adofo Kristo sum na ye sum no enye better sa se de ye no ye mfa me feelings ene sum awurade ene ye mfa de me pe ye mfa mate ene sum awurade de mum ye nante awurade nyankopɔn na kwan na pɛde ene na hyɛde so ene ye de sum no enti emra Kristo asisa fato ato no se me no mie no ye de ye ni so no ene na wose ye hwɛ ne ye di so ne ye nante so se de be ya ye ka ye nsagu ye bo a oni adofo ye nya yina ba enti wontimi enka se me de me pe ebe ye se me de me pe be ye se na Kristo eba so ama ye de me ko bi onua se wo ye sa wo dada ho ebia wani enya de ema ho so ebia na wani ema ho so na emom se wani aba ho so de a oni adofo na abrabo a wankasa wo mu wankasa wo sɔre na wo dware na wo siesie ho a wo hwɛ atade a wo de aye de ahyem wo hwɛ pabo a wo gina so na wo hwɛ enku a wo de airport ho a wankasa wo timu se Bible ekasa etia eni onyankopɔn asɛm enye de enko na enso okwabra ne wo twɛn se obi mmra meka nkyɛw se enku na wo pɔn ho no wo pɔn ho a onko heaven enti onipa da sani bia what as fast as enim se onipa biara de onyankopɔn ede adom no na ɔsesa no onim se enya de obenya ankwaje enti de ɔpɔ no enim se ɔpɔ no anya de ɔnkwaje saa na de ɔyɛ de ɔnom sa enim se ɔnom sa enya de ɔnkwaje de ɔnom jot de ɔnom wi enim se ade na wɔnom na nya de ɛyɛ de ɛbɛma na ɛnkwaje nanso anɔpa awie enumere enipa ati abrabɔbɔ ne mu enipa edi nkonkonsa enipa ɛbɔ po enipa ɛbɔ krono enipa ebu nyankopɔn ɛfa so enipa ɛyɛ de ɛbɔ abrabɔ bi a yɛsɛ ɛfata na ewie yɛsa frɛ yɛn ho sɛ Kristofoɔ ewie yɛsa frɛ yɛn ho sɛ Kristo ba yɛne ne bɛkɔ oni adɔfo yi Kristo ɔmɛfa enipa biara saa o Kristo ba wɔ sɛ ɔbɛfa na hotefoɔ enti sɛ wo platform yi so na wo pɛ ɔsoro ahemma kɔ na sɛ wotua brabo ɛna no pɛ ifirasie ne gyae sɛ wontua title ifirasie de sɛ wo pɔm ho a ɛna no pɛ Kristo sɛ menka nkyerɛ sɛ deɛ ɛnyɛ abapa ma abapa emfiri wo mumra ma esupa de supa di esan sɛ abra na wonim Kristo no na wo bɔkro no abra na yenim Kristo no ne yɛ de ye twɛ abra na yenim Kristo na ahomaso ɛwɔ yemu abra na yenim Kristo no ne yɛ kasa trɛ panin sɛ deɛ yɛpɛ bia abra na yenim Kristo no ne yɛ mfɛni die emu bia na ahomaso yemu atade a na yɛ pɛ de yɛ entoma na yɛ pɛ de yɛfira ti deɛ ne yɛ si ɛpɛ de yɛ ɛmo nanso wo bɛhunu Kristo a oni anɔfo ɛwɔ sɛ wo hyɛ ɛmara na se saa na onipa da sani a wo atiasfo asase so sɛ wotu kwan afiri kurom ekɔ kuro bi so a wontimi ɛnkɔnam kurom nkramofo
Ekroso na nkoja uti eso enwosa e wasa wakata uti so oyo ba e na wontimi so nkwa nkramofo fie na bema se de Ghana ene mema etimi hwa ma na matogota mu na wonkwa kremonisa wona mo akwa na ya befa ya dia bekata woni akotwa uti enkosa enti de ekoso wo ho no eno na wasa wo de wo ye address ya omo dress wo ho no eno na wasa wo ye de wo dress bie na so ye ba Christianity mu ayasesa no o Kristo ni mapa ebekọ school o de ba bekọ school afimu ni nyina o de bekọ up to be about 10 years 20 years na de ba bekọ school 15 years so atade e wo se school to bia obeto bu se wo se school to bia obede obeto obehwe se obedi school ne mbara so se ne ba ne ko to school ne mbara bi na se teacher ni beka ana se headmaster beka o maame ni bu befu na kuma be pai na so ne ba ni etifie o obabra bobone eno de maame ne hwe ne ba ne nkwa sori eno de ehia maame na adai school de be man education papa school de be man na de etima be sida man na demu school de betima be de abemana toka entity pa e wo se wo de man e wo Kristo mu na wo ma ne ba ne ehunu Kristo no wo twe ne be Kristo no ehia no ensene de esene e ka ne ba ne ebenyini no obeto na se degree a ope certificate a ope e school ma ya de ama ne ba no oni odofo e certificate bi ade biara ya na meka certificate biara ni ho a e chense de watimi akira wo ba ekwade kwan wo ma ne eba anya nkwade wo ma wo ba anantitene ni kunkurum na onyankopon de ne ma ka de aka no anano pe Kristo e kasa tire mi no mienu se ya awofo na se yodi ma e wo fie na se ya tene ne fo ya babrabo a pe na se ma na mabonte enum wi ya ma na mabonte enum nsa ya na ma ana mabonte e kontokwa ya na ana mabonte e ye de ensem fata oniodofo na ye Kristo sum na ye se esum no na ye sum ne sei Kristo se de se ye duapa de a e de ye nso abapa anopai ababe e na me no mienu ye so obi eye wade na wotwi mu nyina onia ontimi emfa nche no bosumi mu obi ye wade bosumi a etwa mu obi ye wade afi obi aye wade edaso ehio mu wakana no ya mpanifo abetena se ya ka asem no enafo abebo so wode ache no na enso wakoma mu ene wadwene mu akasa wonim se ade wo mfa nche onua eya papa na wusu enti wo ka wonsa egu ubu a onua wo dada ho anasa wo dada Kristo erinche o na waka wonsa egu bo erinche na maka mensa egu mebo erinche na dona bo enti wo tiatia so for sa so wo chance mesere wo se woni obi ntem nya enya papa bo modene ne ntem enko ya sundue se won kasa obi hu akokasa no wate obi asisi wafo adwapade a eno nkyere se onua dofo ene ne nya aka onua wasisi waje ba onua dofo Kristo ebema de waje firi wonsam no Kristo ebetimi abɔ ho ama Kristo ama wanya bia onua wonye won kwaje anya de emfiri wonsam anopa yama yani emra ye woso na ye Kristo som ne ye keka ne mabom ye ya ne mabasasa ama enipa da biara da ye ka ye nsagu ye bo na ye kɔ ahonyenye kurom ye hwe frɛ ye wo se Kristofo ye dware anopa ekotena sɔre ye kɔ basia da anopa ye kɔ duada sɔre ye kɔ branda ye sɔre ye kɔ ya wada sɔre ye kɔ fiada mpa bo na so ni nyina mu no okɔbana ne eka ne nsagu ne bo a woni de wote bia ba nyina ekɔ faako woni de wote disco ekɔ faako woni de oton wi ekɔ faako woni de oton koke ekɔ faako na ne na ye Kristo sum na ye sum no ye sum ne sei ye nhwehwe onyame akwan ne ye nante onyame akwan so yie na ye so abapa se de be ya edon ne bo a me nua ba ye nya yira ba me ma me papa wutie me sera wo ye ma ya brabo ensi wo ye ma Kristo na nyame sum no enye no an se wakɔ asɔre no wapo nyame sum ekɔtra sa Kristo ahwehwe se ye so papa ye ma papa emfiri ye mumra ye ma papa enye de emfiri ye mumra ye so papa ye ma ne ye pa emfiri ye mumra ye ma odwo ye ma odo enye de emfiri ye mumra na enso ye nim Kristo ne ye twema so o Kristo ni ene oni obi nya asema na osade ko police station oni obi wasema oseme sade ne court enima we nyina enya de ede ebua Kristo sum oni adofo ye ma ye ni emra ye ho so na Kristo ekasa tere me no mienu se ye duapa de a ye nso ababa ye duapa ne de a ye nso ede ababone enti wontimi nka ntere me se uye o Kristo ni na wo nkwachi unua ntum wontimi nka ntere me se uye o Kristo ni na wo fa unua nkokot onua wontimi nka ntere se uye Kristo obi abeba obehia wa ya onye sika ne bi entua enu nti odi ko police station wa me yakɔ jele ni ye mfa ne entum obi a wo sa asem ye Kristo ni ofuru ka mate ni nani amaso wa musa osika wa sia ka wo si we de enyame na maye bone mate ni na musa me we Kristo sum na wo sum ene sei oba eko school ti headmaster so obeje bribe wakotua bribe onso tori a wo kasa amampanifo eje bribe ye di omansikon bribe je na ye di eti omam so kata asese ne proye oni adofo onso ebia na woye o Kristo ni anase woye wiase ni se woye o Kristo ni dia ene ma wakwan entene se woye o Kristo ni dia fa Kristo akwan so se woye o Kristo ni dia ma wani ene Kristo so ma wadwini nyina ensi Kristo so na ma wabrabo ense fata Kristo na woka wonsa gubu a oni adofo o kra no ankɔ ahonyenye mu o kra no ankɔ de ankɔ ahokyere mu esanse erenche ne Awurade Yesu Kristo e de oba asama no pe waka kire me no mienu se de se ye duapa de a ene na ye nso abapa se ye duabone de a ye nso ababone na wontimi enka kire me se uye de abapa anase uye duapa na wonso de ababone wo se dua na ba ene ba me nu duakora ye de
enti ababan na me no mienu anopa yeso abapa anase yeso ababone yeso abapa aba ade animonyam ebebre awurade nyankopon yeso aba ebeboa anase yedei yeso aba enye dei ensem fatase yeso aba ensem fatade a anopa yema yani emra ye wo so na ye Kristo som no ye de Kristo som akata yani and ye nam sum eye bone and the nipan bebre di Kristo suma kata womani and o makoji jiniro ade tonom and nipan bebre di Kristo suma kata womani and o makoji jiniro ade ateten sorry and nipan bebre di Kristo suma kata wanani and wodi ye onyankopon adwuma and nipan bebre di Kristo suma ye de akata wanani and wodi ye de eye abenbo adwuma wodi ye we onuadofo de onipa eye biara obebu ho akonta enhwe obi ade awoye na emoma wodi ye hu hia busa ho se enna no pai entisa meka mensa egumebu a sa meda ye man sorry a entimi gima makuma mu senka me ko baabi pa anopa ye ma ye ni embra ye so ye Kristo sum na ye so no ma ye mane nya niani ma ye mane nya de ebeso ni pani onuadofo enipa ani so emwa wo emfa hwe mere wo sa wo hwehwe se enipa be kanfo wo hwehwe se obeso osofo ani obeso wo yiri ukunani obeso enipa bi ani a onua entimi mo mankwa hini ahema mu no memo bra ho ase na hwe se obeso o Kristo ni obeso wo awurade nyankopon ani Bible se enipa nyina podoma mu nie na emom se enipa nyina atamu na se Kristo edom a onuadofo ede betimi ada asori etia wo se Kristo dawa onu nkuto de betima ma nkwa Kristo nkuto de betima ma de obedie Kristo nkuto de betima ma de abehye enti mo wani da so enye awurade Yesu Kristo enhwe nipa ne eni atoro enhwe nipa na enye de enye nipa mu nyimu enhwe nipa na enye de na enka sama ensem fata entu obi so enhwe nipa na enye de na mo apo enhwe nipa nimu na onipa ne se de wosifari ninti na o hye se ade we ye wankasa wonim se ade na o hye se ye no enya ade a ene wakomako na enso esanse opese uso enipa ninti obeye anopai Kristo de kasa akire mi ni umienu me pa cho ye to aso ye Matthew chapter 12 33 na ye kan no ye to aso 34 no o si brood of vipers, how can you being evil speak good things? For out of the abundance of heart the mouth speak. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good things, and an evil man out of the evil treasure brings forth evil things. But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. And the Christo emayati as ye na ye nipa bonefo eye den ye kase ye beso abapa and the nipa so ye nipa pa eye den no maso ababone enti de ahye onipa akomamu no Bible say eno na efiri nanum eba enti ye hwe saa ensem we yi ye de ahye onipa de akomamu no eno na ye de efiri de nanum eba na adze biara onipa da sani ede na no beka no Bible say obede obebu ho aten ye hwe asem we yi sa asem we kwa Kristo si ogina so ede abu aten a ye hwe abatan dodo a ebenya ahenima mu akọ ye hwe se de ye isika se o hweniti o kasa kire obatan kasa kire ne ba wo se hweniti benani hweniti se Kristo se oboni pasa ne su ene de ban so enti wuti unu atem no wuti obana atem no unu se enye automatically no wudi unu se wudi obano de atem but Kristo na we de wudi na atem esa se Kristo se o de oboni pasa ne su ene de ban so enti wo basa wo kire se Kristo etinye fe onyankopɔ etinye enti wudi unu se obano no wo authority wo no so ena wudi na atem but dia odi na ye ba wi ase no dia odi abofra ne kye wo no ene dia odi meni umie no ba wi ase no wo se asem biara efiri yanum beba no ye bebu waten ene o sa me ate ase ansa na ye betimi aka nhyira asem ansa na ye betimi aka nokore ansa na ye betimi aka enokore asem ye betimi anante konkoni trini mu ansa na ye beda esupa ene suba pa edi no na ade se yakoma mu Kristo tim na ade se yakoma mu ahyema enti wo se de ewoni pa akoma mu no ene na efiri nanum ba enti eya na eye me nwanwa se asofo ni bebre esi wo me de wo nim nyame ye de ya je Awurade Nyankopon adi enso da bia obi yakwasea da bia obi agimi da bia obi ayese na ye di atem wo mo se asofo isi ye fre ye twe akra ede ama Awurade Nyankopon onyadofo yi sa asofo yi akra ben na wo mo twe no ede ama Awurade Nyankopon wo se de ahye wakoma mu ma na wano eka enti osofo Bible se osofo wo se wano edu osofo wano kura nim disam osofo enye didi atem Kristo som enye didi atem sa wo ka kire obi se onua ade a wo ye no enye no bra Kristo nche no wa kasa kura na wo ka kire nipa se ade a wo ye no nye no wa kasa no wo de didi atem na wo de wo ye eye enti ye asem biara eye na efiri
free asorema anobem free asofo anobem no Bible say e be de ye bebu ho aten na ya na de awre ho ne se asori e bi enipa 1000 asori enipa bi 800 500 egum enipa dom gumu na se osofo e di atem osofo di politician bi atem osofo e di ne yakosofo bi atem na asori ma na ni age na ye boy ensem esianse de ye sofo ye ni je no ye support ye sofo no enti se ye sofo si we e say dia ye sofo e di obi atem dia e wo se ye boy ensem na ye de ye support no na osofo aka praise the Lord na odi onipa atem na asori ma de so amen and I say hallelujah na ye ti asori dem o onyadofo ababen e na yesu eye Kristo ni su abani bi na yeso anase ababen e na yesu yesi ye konkronfo yesi ya mote na aden na osofo edi nipa tem na enipa enso aniage e body so se oni na tem osofo ni wia wasa beka to se edidi atem enye na de obedi ni yonko atem biara Bible se de atemu da na obedi for na de osofo no e ka we yagimi we yaboa we yese na ya na asofo ne keka na e ya na efiri hen ye ma yani emra ya wusu e bia wo de uni atem but osofo ne ka na wusu ani age a wo bo nsem support no sa ne wonni nyina de eya abenkro yema yani emra ye so na Bible say asem biara efiri onipa enum beba ene ye biara onipa beye no obebu ho atenti ye ya de a yema yani emra ye so asofo eya adwuma yema yani emra ye so na adwuma no onyankopon e de frɛ nipa enipa entimi mfrɛ nipa bia enipa enne wu se waka sem bi enye no bia okra unim Kristo na woka de sene sa but Kristo aye wadom na wate ho na wabe unu Kristo na se obi ka sem bi obi di atem obi si Kristo ni wa enya de atem eye entiasie ani wurumu na oniye Kristo na de wo se odan ne wadi kire no esansa de ewiase de asudifo no wafira won ani edipose ye gospel is de ahinda wan ama onna wa de onim Kristo wona wiase nyanko ewiase nyame ya omsum ni okotfo nyankopon a demons e wo wiase abeye nyankopon efrefra won ani na wasisi won aso no omo na de anti gospel na se enti se opi anti gospel se a ye begina se osofo obi se wo Yesu ni ho obi kaseti ya Bible obi kan sema yense na wabetina no wadi na we didi atama wudi e de abensa kira eba anase se obi akodi aduro se one de wadi aduro na beye awrade nyankopon adwuma ena wosofo wo beka obi enso ayede ye adwunyam adwuma wonam kwabo ne so woton yoma ensen fata a wosofo wo be mena wuri se anamo a wotuo no se waka ne nsagu ne bo enkwaje nyane dia no wosofo wo be ba begina ho adinatem no oriendelfo de wakoji aduro na wudi na tem no ene wa wudi atem no mumienu nyina Bible akondem obia esanse de wodi atem wo se de atemuda no de okache ni ase kwasia anase aboa Bible se atemuda no be de obedi for sanso na de wakoje duro ebedi for edie mienu ayi nyina ye di for de eye dai na obi kasete ya nua ye ma ye ni mra ye ho so ye nya atwom nyankopon no nya ye som no na se ye besum nyankopon yi a ye mfiri akomapemu na ye ma yesu ene ye ban enye de ene adi ye ma ne pa enye de emfiri ye no mra ye ma kasapa emfiri ye no mra ye ma susu ye pa emfiri ye no mra na ye nka enkwaje sem Bible se de ye ni wiase nkyene eyade a onipa da sani bia eye aduane wa transfer asiso a wa fa nkyene asikyere de beguma wode nkyene bebre kura wa asikyere aduane kwa yesa edi nkyene gumu enti Kristo se menu mienu ye ni wiase nkyene enti de ka enipa asem no bebia ka ya wo no bebia ka edew ni won menu mienu ka ye wura wa ye ma enioma eye ye ni wiase ka ne a o ma ewo sum no eye menu mienu na wo se de ye de han eto om so na obi a wo se wo han mu na obi wo sum na akotwe na ba no eye de atem asofo ne ye di atem na ye ka se ye ma ye ni emra ye wusu na erenche na yewurade Yesu Kristo no opie na ni monyamo enti wose dua na ba ene ba ma yewuru dua kra eye na out of a man de efiri wanum eye de eba no de ahye wakoma mu ma no ene efiri wanum eye de eba enti se osofo no se nyame su ene wonimu se Kristo esu de wonimu a o medina puppet so emedi atem se Kristo su ene te osofo mu a o medi ne yanko sofo atem o medi enipa atem ne mo obetwe adwensakra sem na obeka Kristo de adwensakra sem na amaye se yen kasa nkere wona ayera no Kristo osuma obi amante se o kasa bokwa muni o matem wose se bokwa kasam ni mpo na omo ani ani amon proprom na ase na mfiri kromo na mko baabi foforo edi Kristo ankase kodi obi atem enso enne ye ya yepa ahenie ne makono ye ma yani enna ho mini ama ema no ye ma yani na ho me ma me ne me papa no se eduru se osofo ya de a oniadofo osofo oyenipa o ya de ne nam kwa so a e wo se enipa etimi eka kire no na enso enne osofo bi mfom na osofo bi correct no osofo na bomusuo wona abe correct no wona afre no oniadofo se obi ankire obi kwampa
ebeye den na wonu kwapa no enti se obi nam kwabo na so Bible say na obi kire na o twi nipa ne kra na afiri o saye mu empanifo kwa se de o twa sa na onim se na chia de achia ade bi wo ha etene e wo nipa ne so kwan bi wo Bible say etene wo nipa ne so na so na wiye ye eye de eye owuo enti e bia de mo sofo ne nam so mo gi so a mo de wo ka odi atema mo boje ne so no don e bebo no oni adofo ehi ene egina bia Yesu Kristo ni enti de Kristo be ye ebi ne ye ababe na Yesu enti de enipa da seni wo de wano beka bia ene Kristo se men kan kire wo se ye bebu ho aten enti edidi atema wo didi uba no ene mo wani emra wo so wo kodwoma na ada uba na se wo pia me ba me bro biscuit me bro tofia o mfa ma no ma wani enye de emra wo so me ko me ba sisi a o wana wata no maba wana wata no be so na wo ma ebia 2 hours 3 hours kwa na wo ma ye ma ye ni emra ye wo so entwa bere ma ho ebia me kwa ba sisi a ene de obetuma kasa emra na so na me ko acha 1 pepepe na me wo ha onua 1 2 1 1 ubeduru ha wodi atoro but ubeduru no eno nipa ben ene kasa me kwa ba 2 na ko ba 2 2 ana 2 5 awapa nyankopon acha wo se me ye bone fa che me da bi enti ye Kristo sum na yesum no eye enida ho yem enti no Bible say ade biara efiri ye no mu ba no ye hwe ne yie efiti preko pe enkasem ema ne ntoro ase enti no se de yes akasa yes eye no akasa de no enka bibia ma ne de emro so minua ma ema no me ma me ne papa no ye ma ye ni emra ye ho so se edon ne bo na wanko bia ebe ya hreho edon ne bo na manko bia ebe ya hreho nti ye boaboa ye ho ye tu yan fundi Kristo kasa tere mi no mienu se de enne se ye ampa se ye pene ye na chidifo dia Peter etwese kan o twadi panaso o twa Marcus aso e de na Kristo kan ye o ma so no so de to o se de o twe sekan no we de owu sekan ano sa na odi atam no obewu atam no atanie ano de we de odi ewu no ewudi eso e de beku no de wodi konkonsa no wonam konkonsa so an de bewu enti ye te konkonsa mu ye te adidi atemu ye te abrabo ense emfatemu a onuadofo e beje de na edon ne ba ya de ye nyankwa je enti ye ya ba pa ka se fi ebetime fire no mu ba osofo ben ene nyame ho woni mu obetime begina ne puppet so edi ne yonko sofo atem akeka nsem a asode ma so ti wo na asode ma se nyame hum ampa e de wo ye mu a ye pe enkwaje a na se osofo begina na odi atem osofo begina na odi ne yonko sofo atem odi asode be bi atem odi obi atem na yesu egina na ye bo ye nsem ye ni age ni ye sa ka chen se sofo preach on oniadofo edidi atem e ye preaching tena safuni mu na gusu bo wonsem na ebre bi ereba Kristo bebu sase na abapa be na wo so ye na wo ka se o mi yesi me ko evangelism ya so na me bo me homode me na me bo twene me na me prapra so dem na me de mi yesi na me bo me homode na me yo sha na Kristo abie so ate wo se na adai e na ha na wo sofo edi atem na obo wonsem eno so eye wa aba ne bi na sa aba we Bible mu e fa hin na me ka se mo so sa aba we ya oni anu ye ben e na be ye ye ma ye ni enye de emra ye wo so me de medical kan Kristo e na madom so me de ba se onipa timi adadao eni ni pechi di Kristo enamochi wo sofo no anamo a wonam so no enye Kristo kwan a bompa ye na Kristo enkere wasafo foforo na fa ho ekobo wo mu entena wo sofo bia chi se me sofo de waye nya medwuma che me sofo de wotimi kanipa nim me sofo wotimi bobbo manipa onia dofo e wo mo bo manko na obekwa akoduru ba bia ebe pem wotimi ko bobbo demons no se wo commit demons a obewuru se obeye mbre enti de na no wase na no se wono de wo behu oyo sofo na omfa na no no enka nkwaje sem emo wode nanu no be de ebedi ni patem wode nanu no be ka de ensem fata oniadofo e ye ma ye ni emra ye so na wanko ye victim e bia wo kra wa bra boye na emom saa de na wo ye ye ni ti wan sere bone fache wo sofo di obi atama wo bo wo nsem onia e ye papa ye e ya papa e tu firi se Kristo obeji atum se me no mienu ye ti woi ana no ba e ofie ana obi aba ho obi apie ana oba na obedu papa tema ugiri se obeso de abo nsem se o papa wa ya de wo ye de yire ho pa di me papa tem untimi se o papa bo wo papa kra ye wo die kra na obesere kra e wo tirim na emom enya de se obeso de abo da bi yenso e Kristofo bebia yeduru ababen e na yesu ene Kristo sum na ehene ye de aduri onua ye ma ye ni emra ye ho so yenso abapa o yenso abapa e wo Kristo mu ye ma ye ni mra ye ho so na emre bi reba enipa be ye mobo emre bi reba enipa be twa daado emre bi reba enipa be nu ye ho se ye na ye fa onyam ye adwuma se e private work no ye fa onyankopon adwuma se de ye personal business no na ye de ye pe no onua dofo e enka oboso asem emfa de wunim enkyere ma owurade nyankopon eni wani mu
na nante konko ni tini ni mu onuadofo na so abapa de Kristo ahwehwe se yenye no yenhwe ne yenya no na yenya ntokwa no yenhwe ne yenya no ne yenka nsempa no na akra de eyira nipa bebregu asore nanso ensore ya ogumu nyina woka wonsa gu obo a ehe na ekọ eno na wose ye meye ni bere na ye ka enkwagesem no ekire onyankopon ma ne atwi onyame ma ye de efiri sumu ne eja watimi wakame no ye ja brabo bone ne esu ene de enye de ense emfata no Kristo se asem ba ku biara onipa obeka no obeyi ho atai nti ye ma ye hwe ya brabo yie ensema efiri ya no ba no ye ya konkonsa ahye ye ma no ye ne yentimi nkanya no ntum no ade biara ye behunu ye beka de obehunu na so de mu bia beka de obehunu ne fie bia beka de obehunu na dwuma bia obeka oniadofo na ye kan ye sade bi ye ma ye ni mra ye woso oniadofo ye hwe ya brabo ye o ena bia internet aya afu de oniadofo obi afa na ye ne okọ WhatsApp obeka ne ye wo pe bia de wo kan nyina na hunu se emire bi ereba bone ye ewom biara no ye beyi ebefrew na wa beyi ho ano oniadofo enti nsema wo kan gu onamfusu yi eye enokwasem ensema wo kan atu nwia isu yi eye enokwasem sede be ya wadanfo no be so wani asen nadanfo ba ko ntino wo kan sem bone afa wadanfo no wo kan sem bone afa papa ho sede be ya o ma be po asem ye ma yani enye de emra ye wo so na ebrebire ba ewiase ni mo de do nyina ye de ye beja ho akọ ene Kristo ekasa kire me ni omu ye do sede yenso abapa na ade biara onipa ebe ye na asase su biara no Kristo si ye be de ye bebu ho ayede aten tidie ye free ene wo ba no wo se eno so nye begina ade abu yaten tie obenya nkwa a egina wanum nsem ewunya nkwa so a egina wanum nsem ade ntira sanse de efiri wanum eba biara no efiri wakoma mu asem biara onipa wo ka no ye de wadwene ho ewo wakoma mu de wa de wasusu ho enti ye ma ye nya dai emra ye ho so se de be ya ye be dai ye Kristo epie ne mu nyama me no mie ne ye dai ye nye oyeraba Matthew 7 enso eka asem bi ye nhwe asem bi a Matthew 7 enso de ekaye na yemfa entwa so Matthew 7:15 no was it beware of false prophets who come to you in sheep clothing but inwardly they are ravenous wolves. You will know them by their fruit. Do men gather grapes from thorn bushes or figs from thistles? Even so every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. Enti oni adofo de Kristo en ma menu mienu ate ase ne sede ye nhwe ye ho ewo atro de adifo ne ho na ombe de omobebo ye waso adifo ne bebre wo ho no ma omobre omo ase omodwo oni adofo na enso ye hu omo sede omo ye nwan na enso oni adofo omo ye jata ene asebo sa eni enioma ehye omo nioma ase no but onyankopon emie wani a omfa ensusu omo enipa eye he no omo na da biara ye de enduro elkot sema de esusu omo but ebebre ho dwo bebre decent but onyadofo but dey to me bone e no mo de dey dwuma eno na Kristo dey ka say yenhwe hu ye ho na wo say by their fruit we shall know them enti abala omo so no eno na wo say menu mi no dey yedi hu omo enti ede aba na asofo eso a ye tumirika dey ekodi asofo achi ababe na ya na ye hu say adifo eso ababe na ye hu say teachers eso ababe na ye hu say pastors eso ababe na ye hu say evangelists for eso ya na ye tumirika dey ekodi achiri enti onipa bia wo te na na asese wo kwa na asori onipa bia wo tie no e wo net so onipa bia wo hwe no e wo TV so dia wo hwe na ni program dey asori say preaching say ye no to oniadofo ya hwe aba also enti nipa no ni su ene ne ban ese Kristo anase say anase de oye no ene ye wo fe enti na wo hwe bie wo se dua na ba eba me ye de ye wo se dua kora e de eye enti Kristo emepam enipa edi dwa e wasori de mo emenne enipa ne bi so be di dwa foforo e ma ye nkase wo we mu eye nyankopon kwa oniadofo o Kristo ni ma pa biara wote atiasefo asase so a wudi wo sofo a odi dwa e wasori de machi no uni say edon ne ba oniadofo wa hwe yi a unya gina bia ma wani emra wo ho so na pe asori papa ye kan kwagesem ne ten ne sem efa wo ho ekowura mu esanse de Kristo e ba ye na obepam o me di dwa endi se ne me ne o mienu Kristo ayadom ama ye nso akowura asori mu Kristo ayadom afra ya ba ne nase a na ba bia ye di dwa no ma ye mfa ye ho nyedai enkotare obi ye nko ba bia ye kan enkwagesem ne dai ekire nti wo se dua na ba e ba ye de be mu dua kura e de ababen na wo sofo eso wa ababen na wo so ababen na ukunu eso ababen na wo yire eso e wo Kristo mu oba Kristo mu ampasa na bite bia asesa oba Kristo mu okasa asa sa obaji Kristo di ye woni o mebebre wo ho na ma obaji Kristo di ye se ensesa ya ye beboboni o mebiso unu se woda so ye de e wo
wiase ɛdɔ ne ba enya de a ubetumi ade enya nkwaje wase aba dua pa entimi so aba bone ene dua bone nso ebeye dene se ebede ebeso abapa enti yema ye ne de emra ye wo so ye hwehwe awurade nyankopon yie ye nante na akwan mu yie ene empataku bebre edo mo abede abefre enwan no ene omuku enwan no efa so obubu nwan ne fa so onwadofo anapa Kristo ekasa kire mini umienu se de yema ye ni emra ye wo so ewo ye Kristo su no enti wo sofo nso abapa onwadofo ewo se unhunu se wo sofo no enye awurade nyankopon ene de ne eye adwuma mini umienu so ye nso abapa eya wo hwe wo sofo abrabom wi a eya wo nso hwe wabrabom se mabrabo ami boyi eso Kristo ni anamo ami tuoi enti se edon ne ba me nso ma dai menya enkwagye ana eno ne ade a ma ne hia wo kase enya sori kase a wo mu enya enipa a wo no omosom na emom onipa a wo no omosom no won na chache na wo mu no ankronkra bia be dai ebebu na aten enti hunu se Kristo enne wo pie na ni monyam a aba mi sui ede me bekọ enkwagye mu aba be e na wo so ye be wo hunu Kristo mu aba e wo se onipa dasani eye dai eso ene be hwe Matthew a ye gina Matthew chapter 3 enso e kan asem bi Matthew 3:7 and 10 no 7 to 10 no was it but when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said, John the Ebersui, and who said Pharisee for the Sadducees for the Eban. Was he said to them, brood of vipers, who warn you to flee from the wrath to come? Therefore bear fruit worthy of repentance, and do not think and say to yourself, we have Abraham as our father. For I say to you, God is able to raise up children to Abraham from these stones. And even now the axe is laid to the root of the trees. Therefore every tree which does not bear good fruit is cut down and thrown into fire. And John the Baptist na Ebos you know who say Pharisee for emranim for any Sadducee for ne emrade emrachere for de eba ne nchen abeba sunibu. And John the Baptist ebusam say na why and na ka kire mo say afei de monya dai munwane mfiri ebufusho no a de eba ne mu emoja hwego for amumuyafo abonefo afei de mahunu say de awreto bi eba enti why na dai aka kire mo say de munwane na 8 no ka say bi Matthew 3:8 no 8 ka say or say therefore bear fruit worthy of repentance on the other four enti ade baako a e wo se onipa da seni bia ye frɛ o Kristo ni uhunu se wo bedi Kristo di a e wo se o bear fruit a e kyerɛ se wasakira wa adwene ti yebebo sa anyoma no so wo bedi Kristo di a e wo se hunu se o bear fruit ayede wo so aba e kyerɛ adwensakira ayede aba enti aba pɛn na o Kristo ni wo be free ase aso na e be kyerɛ se ampa se antidede afede antidede asakira na adwene afede bra ya ayede asakira na adwene e wo se wo free ase de eso abapa aba e kyerɛ de adwensakira enti ansa na wo be de wo be so aba ye wo aba bebre but wo bedi Kristo di a ade edi kan se wo be so aba e kyerɛ adwensakira ayede adwene eno na John the Baptist e ka kyerɛ Pharisee for any Sadducee for no enti wo bedi Kristo edi me bedi Kristo di na me hye miniskirt ma bedi Kristo di me da so e hye miniskirt ne dia oni adofo edi na kyerɛ se masakira ma adwene me bedi Kristo eniye na me te konkonsa mu me bedi Kristo di ya me gusu edi konkonsa enti eye gradually ene ye de sesa but obi biara ofiri akomapa ani adwempa mu na nye se me ko obi ko omunyi na ekwa sore na me ko bie na obesakira na adwene no se osakira na adwene ade a edi kan a wo hwe no se eti me pa me na me hye ade we wo dressing e wo se edi kan sesa onyi Kristo ni entimi hye miniskirt oba wo suro Awurade onyi Yesu Kristo eni enhye trouser oba obese osom Awurade Nyankopon yie onyi Kristo ni awusu enhra enku a epo no onipa a obese osom Kristo yie no se wonya adwensatra pa ontete na ni ati nwi da na ontoto onfa ade foforo enye de entoto onipa a wose wasakira na adwene no waje Kristo edipa ongusu nkwane ne nafofo na no wono nam te dada na enye de enante saa da obesakira na adwene ni su ene ne ban de na yenim se papa we na openso abrantie we de wi pa na ka obi anim na wose maje Kristo ni makobosu no wasaba na nafofo bisa na wakoji makoji na we de me betwenwan bi oniadofo enkosa o makoji Kristo ni me benum ensa kakra enkosa enti obi a wo free adwempam wo free akomapam asakira na adwene
eniema ewo wa no de wode keka na ho biara onim ohunu se enye no age se bia onim nanso abra obedi Kristo edi na okọ nanim no na ohunu se sai ade we nye sai ensanye sai konkwonsanye sai bufuo nye sai we nye na ote ne ho edi efiri ho but me no me no ya sum Kristo 12 years ye pese ye ka kire ye ho se Kristo timi eda ni so ade hunu a kire ye ye hunu se ensuo beto ha Kristo timi da ni so ade hunu so a kire ye wo so ye daye wo kasa kire ye hye nkom eye se but ye nimu se asumade ede ye ko hell ya na Kristo ben ena na eda hintasem ne de enti Kristo ehia ne se ensuo a beto a ede a woda na di a kire me ehia Kristo se de se obi be yare a oda na di a kire me ehia Kristo se de se obi betu kwan a oda na di kire me obi bedi ya oda na di kire me esen se de se obi eyira no se ye ko osayem no ye ka ye se gu ye bo a ye ni nkwade no ye tie adwama mu tie ye ka ye se gu ye bo a ye ni nkwade no de Kristo onna adwama na oba de timu ne enkyere wo na emom akwantu eda oba nanim no obeda de kyere onyanofo wonyankopon ben na yesum ni enti wo se empataku bebre edi nwan ngoma edra mo ho na oma be fresh of kuo ni mu na omo ese adwuma no enhyira ka urade nyankopon se enta mi wayi ne ma se ye beka nsempa no ye beka nkwade sem no enti de wo waso no obetie de honhom no de kasa kyere no na wanante so watwene ho afiri enkupu fuo mu watwene ho afiri empataku mu na wanante onyankopon akwan so se de be ya woka won se gugu onwadofo onya yiraba enti wo besa wo so aba onwadofo sakyera wadwene jai bone biara wo mi jai wo po ho jai wo yusu attachment jai onwadofo wo tua tight free ase na tua tight o nkwasori wo bra wo se wo kwasori free ase na de maye mi asori 10 na goduru 10:30 bomodene se obedi asori mere so bomodene se onyankopon ahyade na pede no obedi so anya sade a wontimi ni nice so na wunya baako heaven wontumi enter enti se wo pe heaven akode a onwadofo say 100% ye make sure say ye be make ni nyina anya sade a ye besom ye nyamesom na yesom no ye bebre egu Kristo ahwehwe me no mi say ye mabapa say ye free asese ye beso abapa ye be dai abapa bedi ye be dai subapa di ye be hunu say ye ni Kristo enante onwadofo nyamesom bi o me ka say nyamesom enye dene ade se unim nyame akwan se unim nyankopon akwan na wo firi wakoma na wadwene mu so besme urade enyo maame no papa na ehye wo enyo odamfo bi na ehye wo nya osofo bi na ehso efo so na emo mu firi wakoma mu se enne mama mensa so be de me kra me hu mu nyina ahye urade nyankopon sa efiri ena no pai be de me hu bofo de me urade mesome urade nyankopon urade nyankopon na hu mu na be fa no mu na ede wanante edi wo no ma e mana sem no 10 commandment hu wonna enwene ho but onyankopon de wo be fa kwantene so onyankopon na ebe boa wo enipa wode entimi nye me ne ba enipa nyansa entimi nye enipa nimdie entimi nye nipa dim dia onwadofo why ne betimi aso awrade nyankopon ni enti ya na ebebrese de ewiase wotene ni bie eni asase so na eyadom abra na ho konkuru enya djuma wa asase so no se Noah etimi eye konkuru ni dia se Bible etimi ka se Job eye konkuru ni dia oyo wotefo dia oyo otene ni dia ene na hotefo e wa asase so se nyankopon e ka se Abraham ya dadafo na wonim se Abraham dia wo be kire ni fiefo ama na som no Abraham be hama ni fiefo antina kwaswa Joshua de necessity the book say Israel mai minim se mo de montimi ensuma urade na ensuma de meni bi fie de ye besuma urade nyankopon onwadofo yi se ne waye wadwene se obesuma urade waye wadwene se obewrante urade akwanso a urade nyankopon be de ebeboa wo se de ye dene ema nipa no urade nyankopon enye den ma no onwadofo manyamesom enye wo de ma Kristo som enye wo de nante onyame akwanso nante na pede na hyede so na frase se obeso humu aba frase se obeso papa aba esede adwensa kire aba enna na John the Baptist ka kire Pharisee for the Sadducee for no na Yesu Kristo enso ehu nipa dwene ena wo se mo papa ye no amuru Pharisee for the Sadducee for any scribes for ede so a enya ade a mobetimi ade anta ade asore dem wo mobetimi anta de onyankopon konkro bia ade Pharisee for na omosom awrade nyankopon ye na so na hypocrite ede o mabrabo mu ya nie ede o mabrabo mu o mbeka se munye sei enso mo de na omo ye Kristo se ya maye papa na ansene sa enya de ebe de osoro hemem ye be de ye be ko na so enne Pharisee fo ni su ene bia na mie ye de ye dem me kwasori me na me kwasori we me de na ofetire enom nsa okwasori o hwa ahwa na okutwa lotu okwasori o twa lotu okwasori o ntuatai okwasori obokro no okwasori wo twempra okwasori wo didukre okwasori wo de bribe onwadofo yi na woka wonsa egu obu a asori wo kwadada eyesa jai wo tight ni tua fatena fie na didi jai wo tight a wo kotua no jai bra wo tu ede kwasori ne na tena fie because enso aba
ama sa wa so abapa na wa nante onyankopon akwa so na emu so obekwa sori na abesa no monsa obekwa sori obesa no wi obekwa sori obesa di konkonsa obekwa sori obesa di bribe obekwa sori obesa abapo obesa adiewu obesa di konkonsa obetena sesu emu dia oniadofo ene wo bre no ebe de ebe kwa esira enka awurade nyankopon se onipa wonante awurade ekwa so no awurade nyankopon eboa no ema ne nantim na emom dia woye motro modwo no Kristo so be de obefo aide afane no mu enti wo kwa sori kakra na wakobo dwaman kakra wo kwa sori kakra na wakobo kro oniadofo yema yani emra ye wo so ende Kristo ahwehwe me no mie no se yeso abapa Kristofo aba yeso enye no kunidi asa ena asori de bosofo oni no kre asori mpanifo eni no kre osofo gigi offering na wadi osofo gigi tithe ya ye wunu de ode ye de toka akese tithe eye nyanka ni wisia oniadofo na enti osofo se wa sori eye sen kra na se yetua wo ka osofo ebeto Range Rover de eni 2 years no wasa toka afro asofo timi ka se me wo ka 15 me wo ka 20 wo ye nyame adwuma o ewisia ni nyanka egu asori ni mu amobrofo etewo oniadofo na tithe na eye osofo sika anase eye onyankopon sika eye a yenhwe ni yie enti se yetua tithe ye mfanye onyankopon adwuma menua ba menua be ma wo ye osofo na awurade nyankopon afre wa hwe wa kwa yie na toto nioma yie na nyankopon sika na wo di ni sa no ebire bi reba obednu ho se de wo di oman sika enu no de wo di kro sika enu no de wo di oyire ni okuru sika enu no na wo a wo di awurade nyankopon sika se enipa ne enipa nya awurade nyankopon ene ye entemgyinafo na se onipa ne nyankopon enya wan ne bedi asem na ma ho onyankopon sika asofo ewia no yema yani emra ye ho so onyankopon sika asofo edi ni sa no yema yani emra na ho se na emire bi reba asofo ebeye mobo bebre nkwaji aduro but awurade nyankopon sika no ye di change cars awurade nyankopon sika no ye di ye fashion na edon ba ebia na wo ye de wo de obaka se menante awurade kwa so menante gunkuru holiness miti bi enti so ma so no ye ni holiness na so awurade nyankopon sika no wo se enye sa kwan na wo se wo de fa so wo di sika na change cars wo di sika na ye de wo pa ma wani emra ho so esan se onipa da se ni bi a tight wan fa anhwe ekwan ya wo so de fa so a ye fra wo sofo no se edon ba oboye mobo sa na yenso a ye ntua no edon ba ye be de ye be mobo enti emane na wutiri mu ya na meti se ebi preach set tight there one tia obetimi akọ heaven na emom ba bia obetena no oniadofo onipa da sani biara ni wa untua tata obetimi anta heaven fatu wutirim onipa da sani biara ni asasi so a untua tata wo ya dwuma wonya dwuma de a wo ya dwuma na untua tata wo se don abo mekobi okọ hin ensi enkobi okromfo wo ye anroba enti anroba bia entim ne de enko heaven ma woni mra wo so na sofo so enipa betua ma wo na wo so de kototo cars wo de ye de opa wo so due esanse emire bi reba enipa ebeye mobo enne asofo wiya sika asore ma bobrabo ense fata asore mpanimfo enso ye de ense fata asore mu mai asore mpanimfo achefa enne ye de ti asase so enne ye se ye twa Kristo ma ye etoso yenu enti edon ne ba ha na ekọ oniadofo enipa aye ready esua nipa ne edon ne bo a omaye ready no kakra bi na ya na areho in last year na erade edan the month of June that's a 6 months time no na enipa na ewu atiasefo asase so apart from emofra enim papa ne bone enipa na etimia make it to heaven na enipa 5 and etimiko the whole of 6 months so enipa 5 enipa ewu a day enipa we kra sekra wonimu no anase enipa woni kunu enipa 5 pe na etimi ameki oniadofo end time we yama yeninya dai emra ye wo so yesu awurade nyankopon yi o na nyamesom no enye ne makosori apon no ane no yama ya brabo enye dai enso Kristo ani sade edon ne ba me ne omi yenye dai yenye yiraba yenhwe the book of Luke chapter 6 enche ye de onyame asem no ebeba wieye Luke chapter 6. Maybe I said Luke chapter 6, 43 going, 43 to 46. Luke 6, 43 to 46. Also, for a good tree does not bear bad fruit, nor does a bad tree bear good fruit. For every tree is known by its own fruit. For men do not gather figs from thorns, nor do they gather grapes from the bramble bush. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good,
And an evil man out of the evil treasure of his heart bring forth evil. For out of the abundance of the heart his mouth will speak. Enti eno ana osa de esisu amaye no. Se enti ya na se yeye enti o Kristoni biara no we wa wotena se a wa asese ho a obetime wo se me o Kristoni ana se benye o Kristoni. Wo se dua pa entimi enso ababone entimi yo Kristo si yebufu ampa mebufu yebufu osi ye madu ye ma awia metoso but ubuafu obua oti ne buafu ne papa afe enso osi wo ye Kristo wo ya asode pani o asode pani bu afu ne papa 1 year osofu bi o ha wo se ne won maame de won kasa ne ho da because ne maame e ha no won na ma ministry enkoso we o friend won se osofu o Kristo ni bi se wate se ne na bi e baifo entinya de ne na pa de obema ne da enso so ye de wo ye Kristo ni oni adafo ye Kristo so na yeso no emna da ho en mo wabrabo bi ase de wo pe entoto anamo bi ase de ye de wo pe na erenche ne ye wurade Yesu Kristo no o pie ne ni monyamu enti wurade Nyankopon e pie ne ni monyamu a aponta pen ena no pen menu mienu ye kubu a kire no eno ne ade a ewo se ye de e ma ne esi ani so na yeso wurade Nyankopon ye enche Kristo be pie ne ni monyamu enti ne wo hwehwe aba wo se de hu mo na ba no ebi ene sei ene ye be hwe the fruit of the spirit ne kakra de ewo se aba Idi adanse se de onipa ampa se onipa somasi yehunu se suwe ene eban we ewo mudi a ya ampa se onipa we betima ka se ampa me ye de me ye onyankopon eba me firi de ense enye de emfata de mo me firi adwamambo ni mo me firi kronu mu no me pacho the book of Galatians chapter 5:19 no ekono okan asem bi ewo ho o say now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness. Enti miensa we yenika emfa miensa we Kristo amayate ase se honam nyuma edi ebrenti ne bebo so ntentem enti o se de adultery ene se no opeso de o kire adultery che se awareseye eye honam nyuma but osofo agyae aware ene we de o ye sofu dwuma no se oba no negya no se be man negya oba no eno de problem we eni ho de make kan se osofo se wagya ne yere but ogusu eye sofu dwuma no ana se oba no negya sofu no ete o ye dwuma na mini sofu ni problem but sofu na sa akoware osofo a ne yere agya no se wono na agya ne yere se ne yere na agya no wa sa akoware ena wote na ase se wono ne ye de ya sori bible ne se wonam no nyuma ede pefi ebi ne de adwamamo ebini de adwamambo ebini de awareseye nti de odi kan wodi awareseye ene ma me no mie no enti wo sofo a wagya aware no se wo waware ehunhima ede afutuo na sofo o jano na ware foforo e ma aba de saa o jano ukru onya afa e ma bebere wa afutu pai ena wo sofo hunamu o obedi kan ede ama wo ena saa dipa no se wo di Kristo di a wo se wo ye sofo oni bible mu oye Nyankopon sofo Nyankopon ene kasa kire no e ma ne nyame asem ebrewa wagya ware a se oba no na agya na ontumi ono sofo no oni kwan se wo ware o sofo ni nso ni kwan se ogya ne yere se oba na koba dwaman na sofo no se onware ne biewa sofo na gya na bible etiase se wagya na ontena se sa na ebi mu ka no se oba na koba dwaman dia utimi gya no na emom odi ogya no dia a onhwe se onware biew ekosi se oba na beka ne nsagu ne bu afiri atiasefo asase so na osofo na yere otiase ana wawu na yere na oware na otiase ana wo yede we firi atiasefo asase so wa ware foforo ene wo so wo kire wo heaven kwan na ono heaven won ka ho eyede na wo kire wo kwan bible so ma yatiase Yesu ba no se hwe Farisifo ya mudi omachi omani afira na nifre ne kire nifre ni kwan a omokogatam enso menu mienu ye di asofo a omagyae aware achi and ye from bishop ye from archbishop and ye from prophet ye from popi and oniadafo ma wani emara wo hoso na wo kra ehu ehia ho ade ba ko a me ka wo ka documents sem ehia me mi wo fia ne documents sem enye de ehia me ade bia me wo bi ade a ehia me pa na me kra etimi mu no eno na se obi ede me fa kwan bone so a menim se ntimi nya bio obi ntimi nche me bi obi ne obi tuma cha nkwaje obi ne o ye de kwa hela obi tuma be yiwa firi anopa me sida obi nua ba me nua be ma osofo ye gya ware bible se honam no nyuma daadi enti se osofo no se wo se wo ye onyame sofo de a adai ne wo gya ware e yampa oba ne gya na yate ase na adai na bible e kan se oba
any jawo, so what jayo, and you say what tenancy, every quansa or worry view. Now, at then no soften up water for it. On Yankopo, whom the child was often uncle water for, and answer say, it is all the software yet here, and he and or the okro. Now, also what him there, oh, and the hour can say, Sophocles died the enemy to meet me. Oh, we are not fornication. Edwamambo edwaman ni say yen nyina yenim edwaman ma oni mema omware ye na emprasem na enne asori dem di ahihya ye se worship onuadofo kosini niama ko yese ene ye di ebo edwaman na wote worship ni ma na se don ne ba eno na behunu se na eye worship anase na ye worship onuadofo ena da wo na de wode hinta asori panyi no de wa asori panyi wakata so no ene de wakata so ewo osofo anim no awurade nyankopon de nani ye de etua enti de wo oba kristo so kan wo oba na akondo na wakoma mu wo obam obire obi kunu na akondo na wose waye den wabadwaman enti se wogise wo ye o kristo ni mapade a edwamambo eye honam de enema ebreti ne yetimi encheche ni nyina mu ye bekenkan na ye wia yaba honhum enema no eno ni aba ewo se de yeso enti se wo beye o kristo ni a enema ye bubo hwi de adultery aware say ye fornication edwamambo uncleanness de efi lewdness de unni emraso idolatry abosomsom sorcery samanfre hatred or time contentious efi jealousy outburst wrath selfish ambitions dissensions heresies envy murder drunkard revilers and the like of which I tell you beforehand, just as I have told you in time past. Enti Kristo emayati ase anase onam na kwa apostle o mayati ase se ebufuo efi honampe akono bone saa nyoma we nyina no se onipa biara a ofra hu o Kristo ni no se unte wo emfiri ho de a oniadofo ma ye ka fi a masturbation ewo mu lesbianism sem de ewo mu enioma a enye de ensem fata achiwade abosomsom Kristo kasa fa ho but also so de wabaji Kristo di but it make say ye de ye kohwehwehye bremu enti fa osika bra na wodi osika ye de eko owie na obeme yehunu se hum na aba ende ene honam na ba de enye no na ehia ye de ende Kristo de ma ye de hum na ba 22 no o se but the fruit of the spirit is love me ba to ensemu yi bre waso ase na enetie yie se de be ya obetimi ehunu se aba wei unsum dia heaven bam yatum yentimi nwurem Paul kan 1 Corinthians chapter 13 no wose se me de abofo ne ekasa me de abofo ne etu nom me hyenkom me kasa mo soro wo so me paapai na se mini odo a me nse hwe Faso bie ni mi so esansa de enipa be praise wo oh Paul hyenkom Paul kasa ma bibo tutu Paul sayare but enkwaje no entimi enye dai enye me Paul de ada de Paul ma yete ase no enti we wakacha chese de se wo na aba ne de aba ene Kristo ebese me no so no sunsumu aba obese yeso no wose de odo ti o Kristo ni uni odo untimi nko heaven fancy nyankopon yinim se wo yedai wo ye odo owie na osase de joy enigye Kristo sun unni enigye ewo Kristo sun mu unni enigye wo Kristo mu a oniadofo ebede na wetumi aso ade a wo ye no unni enigye wo mu a untumi enyini yi ti obi a unni enigye no ontumi enye de ewo ni Kristo sun mu no ontumi nye de ensum Awurade nyankopon wasi peace asumdue Bible me say the book of Isaiah chapter 57 verse 21 was it there is no peace for the wicked enti obia oye bonefo no na asumdue ne de eni homa no enti so obedi Kristo adidi a was na asumdue ne de tena wakoma mu asumdue hini o Isaiah 9:6 was it there wono ne de ye be fe ne da hene wono de asumdue hene enti se asumdue hini eni Kristo di a na se Kristo ti wakoma mu di a wo se wo ye de wunya asumdue enti wo Kristo ni wunni de odo wunni de enigye wunni de asumdue long suffering obufu a just ade se obi anya obone na wakoma ukura bia na de koboni pa no we wusu wo Kristo ni dia saa nyoma we onua se ewo abrabom a fiasie na de na ye ho adwuma se untimi nye de untimi bone bobi ya wade a untimi enhye wo so wade a obi hye wo mu obi ka se bone te untimi che obi ya bone a one reply na untimi asem na obi beka wo so reply no obi bo wo so obi afa wade de obi abete onua dofo ye bete na jejeje wo so mi ufro wo se o Kristo ni onye o Kristo ni
e Kristo si de honhom na ba e wo se de obo adrutere ye betuma ye wade a no wa de oboajo asem onipa yi kan obi a onipa wo netim ka se ka ye me pa but wo ye Kristo ni nti no won so wo ye Kristo ni nti no ya de but e wo se wo hye won so ti se wontimi de a oniadofo mesere ade a wo ye se woni wodo woni asomdue woni anigye woni odo woni anigye woni asomdue a bomoden na bompaye na Awurade Nyankopon emfa no mu wontimi ensoso ade so nche obi ye wade a wontimi okuku ntimi age se wo ye ni bia de etua ka na wo ho poa kindness so woni kuntimi obi ho kyere no nam nipa bu ha otimi se ba bi woti iwodi edia wo sere wo sakra panache wo nipa a wode ne to na nante na wo sere wo se o sene mame kakra na me fanto bibilie na wa hwe no wa che no watwam baby a wote bro na oteso nipa ne bi ho kyere wo mo atese wutimu se wobetimi aboa no wontade dada kra wobetimi ayi ama mame me ya hye ba wonye da so sorry a wo se de wo se se wa anya ama wunua no wa anya de wa anya ama mi Kristo ntimi sere wo se wo ye Kristo ni ma pade a se honhonkonkon na ye ka ho asem da biara no pa ha mama na wo botton sa no se etimu ampade a ma ye hunu sa ba we ewo mu e wo se ye hunu de kindness enso de ewo mu goodness e wo se papa ye ayemu ye wa ka ayemu ya wonye papa ye wonye cheche wo papa wonya de onya wo ba wiase obi na wase da bia wo na ada ase tirimu dene wonye ni papa da cheche wo de obi da bia nipa na da wase wo na da nipa se obi na wase bi ebuso kra wo de beguo wo sika obi ho kyere no boa no wo de obedi obi ho kyere no wo de obese obi ho kyere no mesrew wo ni papa na fro ka papa ye jojo no e bia one city ayeje no sika ya short one city pesos bia de beso so ama no nti obegi na ni kra tenche kra ofre so a okwa no asa akwa kyere yere ene papa bia me fro ka pa mu ni sika na be fro ka no asa akwa kika se a kyere yere onua uso frɛ wo se o Kristo ni o na one ne yere so ene mnante a o mabade oba pa ososo ni kruso muniska na boko froka ze kra konfo no akeka nsɛm onuadofo ma wani mra wuso o na ensɛm bia Kristo si ade ano ka no wanya bia ma no ukɔ yɛ nso a ɔno na ade na kɔyɛ nkomodie ewu fie wo sa kodi na tem ahokyere ewu bia so wo ka se mmerebi wo so nam ye na wo pɛ kwans kra to nsuo na wo kyere na wo sika ni bi da fie o ba bia wo nam no na ka wonya kwans bia ka bɛboa wo ade bia ne kra wo no ka wonya obi ema ne so mu a enka ɛbɛboa wo enti wo ma obi obeso mu boa wo ni gye saa na ewiase ɛteɛ abra na wo sua no wonso wo kyere wo ma duru ba bi wonso sere obi nsuo wonso sere obi aduane enti sestebia no bia obi efam no wa famu da enti ya na obi ho kwa ho kyere mu a mesere wo se de kindness and the goodness de ne Kristofo obesa aka kyere nya se nyame na aidai etua ne ka faithfulness and kwaridie Kristosumo ade a ayera no ewo Kristosumo no sofo na de mentima ma sorry ene na me ba ne ho mfa no oboa ne ba so nyale o wa kase wa ankwa sorry sofo na de mentimi amba tese ono anim se reason bie ni ho nti wo so kasa ba yare de ya ne ehwe no na me yare yare na me kunu yare ne ya keka nsem ene kwaridie nim ono anwu ne se wa ye adwuma wa je 1000 Ghana e wo se wo yi se so wo yi obeyi ne se ne 10 yi na akoto ofro so obeyi ni 100 cities na e de aide akoto title wo yi 50 to for ene de na se de adwuma nye oniadofo adwuma nye o enso no waje wo ji sika no watete ne light bay watete ni bills utility bills wie ansa na watete obukura wo sa de ka wo ko tuatua ne ka nyina wie o se Awurade wo ni tua de ka ye ni o oniadofo enye sa na Awurade se ntua title sika income ebeba no ye Awurade de ma no ansa na wa de besia akwaje ye no oni Awurade wo ji besia no wo yi tight wani tight light a use oni Awurade na use ye it is car wo ji ye no te tight ansa na wa ko tua light wo da mo onye oni Awurade na da ho besia akwaje ye no de wode koye ye nye oni Awurade na kodi ye enti wo ji sika na besia wakɔbɔ se bank besia se ye obi besia na wade ne ye nti ansa na ye tua tight wo ye sa de ene fa osika anye because fa so bia ma so ma wo di sika ne kɔbɔ kɔma osofo se wo de bo nyame adwuma but enya de enkwaje be ye wo de a ena sika no so esu nsira so ensa anye de enye wo de a enti manu kwari die ode ti wo ka Proverbs 23:20 wo se to no kore na menye de menton Ghana for de no kore ba no ye dwane da bi ye mpe no kore papa politician bi mra
That's all money more than you say, oh, baby, and Yadia bit and you may be able to Obasa or Behesa be general Begina, Obi and Twabamano, Manekas Obe, Obama Priya BCM, Obe BFU, Obe Yamano, or BFU or the flat TV ever boho, but only ever Trabanamano. And the Nippon Penno Crow, and Nippa and Penno Crassemno, Obi TV is no again, no, I can't say my near dear Cheniaco to Abranti and Nicopai. Oma when Nicopai say, let my vote count. Who vote back Pena Echo Count no. A dear fast one at the Bebuao, my penino Bessi, a Dabi Osidabi Baquay and Nipai. At the end of Yamano, when ye a pie whatever would do or no nebusia a good papa, the man in the Omotias Vimu. But who are Braboka crowd between you? One said what Quayama when ya pie, Ebuka won't say in Christo, a hen a won't crow, and could deep politics a cheap, and for what then a good deep politics a cheap. A better battle of Lacamento, do I mean? Chance a batwana yet no, and ya abana yet to no near the kind of my penny. And ya bana yet to no, and ye do my penny. Nya bana wo kotsala ikotono debi ene yedi yo mabani enye sanity je ha ho enko dila so enko ma enko obitimi dila so obi atwa hwe ade na wo je asore wotena efie eyele ahomache obi akodi last okoto aba okoto ma NDC okoto ma MPP ade na be ye wo eda ye de kwasore no wotena fie amawiabo asa na wakosore onuadofo wusisi nyame na wusisi ho ti why na wusisi no abapa na wusui no kwade die wutimi nya bre Monday to Friday na sa ukwaduma Monday to Friday ukoduru adwuma mu yesta ustate adwuma 8 ukoduru 7:30 ekotwen ko peka fi bi ese bi ennom twen ansan ye bebie ama wastate adwuma wa wi a 1.5 ukwa sorry ebia 10 to 3 no ukoduru 12 asore sofu kra preach a wadodo adentira cause sofu preaching emphasis camera sofu preaching emfaso a woso no unyim unya no kwarefo ade na wotire fie na ye bia asore 10 na ukokoduru asore 10:30 10:5 onuadofo sa wote sa na wansesa wadwena unya no kwafo na obia wose honhom na bade na order na dikire wose de faithfulness and we are faithful na ukwa afini nyina we late da kopɛ e wadwuma mu Monday to Friday no hwe na dodo ade kwa adwuma we late da kopɛ but for Sundays e wom no we late say ye ka de otimi koduru ba ko pa no na ensuo kura to no obi ya sɛ ne okosiu eno na da no otimi koduru ntem o say heaven dan o kobi me she holiness me shata de fi me ntiri be simi na so me serew yem nyi no kura me urade o na urade nyankopon Bible say ye nye dai ye nsi na twetwe na de wo nipa biara eno no obetwa ti ye pese ye ko heaven de a o se wo na ba no kware die enti ampa se wo dai enafa ene wantima medu ntem na wo fa lam na sori adai na da wo de ko sori de wo fa lam sori nko na wo tena se time bi ti me oh na sam bi ti me asori kwa kontema ye pontem ti me de ye pon 3 de me kwa koduru 2 me kwa koduru 1 wo te shaw bre because asori na ye wo de ya na ko na se de ye wo pe adwuma wura ne de wa anka obeyi wadi or you are the so unya sika rent unya sika to nyema eno na boa matimi to telephone akese miamia enti eno de ma hwe quote akese enti wani gye ho e ma to de wo pe unya na makese we enti eno de wo be som adwuma ni yie but nyame som de mfaso bi so ma nyame som de na ye wo okokra wona asa akotua ta de so fuka ye ntua ta obedi no asa akase ate wo de kwa ho ko nso abapa ne birebire ba de wo ka no onuadofo enye sofo na wo kwasore na ma no wo kra e na wo pem kwaje ma wo kra enti se wa bra bonya Kristo se de honhom na bade bi de no kware de enti wo koko na wo de ma ye no wo de ma ye se emeboa ye ema me no mie no yetim nya de enya wodo emeboa ye ma ye nya de anigye ma ya bra bom emeboa ye ma asomdue ema ya bra bom emeboa ye ma ye de yenya abodo chere long suffering emeboa ye ema ye de kindness ayemuye emeboa ye ma goodness papa ye enya de emra ya bra bom onuadofo emeboa ye ema papa ye de emra ya bra bom emeboa ye ma no kwaredie faithfulness enso onuadofo unye faithful ba ko kra ye ba tight ho unye faithful ye ba offering ho unye faithful ye ba sacrifice bia wo se oye ma urade onipa bia wo de ba for dia ma urade asori bre unni so onuadofo empire bo bre unkoduru da wo se time wo se okoduru ni nyina unye faithful unsua Bible o mompaye onsusu wo se wo ye de uyo Kristoni onuadofo onya no kwadofo David e ba na sa bia wo ka won sa bu a eni obi na aye konkono dia ampa wo hunu wonambu na wo ye faithful ampa kindness no udi so goodness no ye wonti ubai apapa ye wonya papa watu kwan kakra won sa bu abi onuadofo ba bia wo wonya ban adwuma bi ye enso wonua bi ho kire no omwane ta da bi wone ne yere ne manko a na edo ne bo a na Kristo se besen ko nyesa na Kristo ye no
mesrew ende Kristo kasa kire me nyum yenu wo se honhom na ba no nti wo se honhom konkono etie mu wo de nkonko na maye se emekire de honhom na ba e wo se me nyum yenu yeso no enti wo da se ni biara honhom konkono wo mu e wo se sa ba we wo so kindness e wo se wo so goodness e wo se wo ye de wo so faithfulness ayira e wasafo mu ayira wo yipa e brabom na edon ne bo a ye be dey ye boy mebo gentleness uniadofo Kristo ni me na me ya no atiatie mu akasa de opebia no akeka gu ho uniadofo Kristo ba e wanya ne sa Kristo ba e wunyabotere nipa kasa Kristo ba e wo gentle nko betima ye no fi obetima ye no ma bebre enso ya hwese ni wusi ede ye chepo a Paul so ye Pharisee ni obetima kasa aye de ope but obre na nwase di Kristo sum no e ya bre nwase e ye menum ye no ne ye chi ye kotum se Joseph a enka ye free prison ba ye no enka oba no ke be hwese ye benya asa position no oba no ke ma oba ne mfa ne hu ni da oba ye ne na anapa okotwa ntwa so so a ye na to prison ka wotimi foru wakoma mu mfa nche ne da unua no ma ton wi ka betimi wo ye Joseph na unua no ton wa enka menum ye de betimi ya che no kietimi fa che ne da the back can say what the chadi man no the better bad makuma mu de mi film da o Kristo ne wo say wo ye gentle o dress him wo kasa him wo susu him Kristo no ko agracia mama bia no che say enkosa to bo ase na ye gentle Kristo aye di na chi wo ye gentle nti wo ye Kristo ni a wo say obi bia de ye gentle self control eno na enne ama adwama ye buo no self control o Kristo ni wo yiro tu kwan ya wontimi o yere opie no ko hu enkwara ya na ni ka kuru so so ede o Kristo ni so one deal with that spirit no na one massa to me na to last no and to afru mu a wonyadofo Kristo bai wo kan wo se wo de wani hwe obi na wo kon do na enti me se me ne na enti de woni na da no wo badwaman na wo de woni asori panyi bi na obi akoda da biara wo de asori panyi we ya badwaman na wo so so wontimi hye wo so wo obi a na wo kon do no bombarding na sa community bi na abaye obepenya me nipa na boawo na se obefiri sa atebia ni mu a ebe boawo o ma ne tira mu ana wo ka won sa gubu a oni watade tintin ni nyina woni holiness ni nyina mo beye yapa fatu witirim so honhom na ba no e wo se witimi e control mo self control obi ye wade a che se na nye brawe na kwasoro wai obi wa dakopegu obeto se de wusi kasa na obi se na nye brawe na yesi na afiri ona respect na wo ma nyina brawe de na mebunu pa na brawe menim so obetima kasa se woni hu ni kra onye gentle kra no waka de openo okọ cause obai no se de wusi kasa na se obai no be abonte ba bia wote na se de wusi di no na nye brawe na de bi o leading pa bo na na ba bonte se de bi brawe mensusu ne sa kra afiri ona no an no sanity nti yenhwe ye hu ye na self control yenhwe ye wo say against such there is no law enti onipa dasani biara utimi di sa nyama we so wo say against such there is no law enti 10 commandment ne ko hwe kira kwan say utimi e control sa nyama we ya minyo na Kristo be ka bo mu minu maye no wo say fa wakoma wa adwene wo ho mo kra nyina do Awurade wo Nyankopon na do wo yonko se wo ndi sa nyama we ni onyodofo sa enyama ye bodo so nyina wo hye odem joy, peace, long suffering, ni nyina no. Sa wo do Awurade, wo do akoma do Awurade na do yonko a enema ye wuhim. Ebeye dene se obi onu obi be yakasa wa bonten. Ebeye dene se obi be hwie, obi kura wa anhyeda, obi a wo pie na no hwie so ne gu. Se de wo be hie dinner was me Kristo. Me ma bo me white palm me de kwa sore na wa na bonsan for asore kwa me pon bese meko wo dinner tem owi a akochenje no no sa kwa sore yo o ko man sa so ye hira wo Awurade be na bu hira no no na wasi ya ye hu ti wasi against such there is no law se wotimi di sa nyama we dia honhom na bana e wo mu no se wotimi eso sa ba we a nkoko no e wo mu no se wotimi so ba we a ye momoden na ye mfirase sa ba we onipa da se ni biara wentimi anso sa ba we no heaven e be ye dene se obetimi anta enta be ye den ama se obetimi pa enta heaven no e be ye den ama e wo se ye so sa ba we nyina eni bi mfirim ti dia ye tosini no e biara na wo sere Awurade boa me na mitimi no menua no Awurade boa me na obi ya made a mitimi bontimi toso Awurade boa me na mitimi nye papa Awurade boa me na mitimi na mu anigye Awurade boa me na mu asomdue entrem se wonye Awurade mu asomdue a da bia precious so ti ade bia ni kwasa wo ye kwa na wo koye sa na etie ye momode woni self control eno na madwama abo koso no eno obi ya wade a wontimi control ho no eno na ade bia ase bi obi kakwa no eni kwasa ka wonyina no na wonyina no na brawe na brawe we pa de tufo sa no nyo na ye ne leading bible no enyo na ya na ekwasoro enyo na ya soro pani wa no ehwa na wodie ni monyama wo nyina na ayede apepa enti se wo yo Kristo ni bia wo mu na ba we no Kristo ehwehwe me no bi no se ne be yenso
and sanding ahimaimunwaide. Or say against such there is no law. And those who are Christ have crucified the flesh with its passion and desires. Enti enipa ye Kristo dia no enipa Kristo edi ewo emu no wo se ye de yabo honamu nyoma na yebobo so no wo se yabo na se adwamabo edutuo ewudie ni saa nyoma no wo se yabo na se niem enti ade a wabo na se niem no me ye se me ye bone na se ye fam ko bo ma se niem a me wi a ye yi me ye kwa ye de ye kosie me enti ye bod ye se niem ni wo ye de yi ye efiri ase nua so ye de akose fam asie no ye sie wa ye hu bieu ye be hu ana bia ye be hu paradise ana se ye ba ye kwa ko hu hell. Yes, idea as I see so dear, yen share with you. And the Christ Emma me not here at your share, said whom number bano, our boss free 19, 20 to 21. Ye we are nafi, young Kusan Yamano, na afi fat 22 dear, na yanantiso. Said ye beya, ye can sa a good boy any day. Yen yeraba. Christo Yamino was see o Piera was what Christo mono, why they were bossa who namu asemium enti anope womia wabodwaman mu asemium abosomsom edutuo ani bre wabona asemium se wo mo na asemium dia ene na Kristo sum no unwiye. Or see if we live in the flesh, let us also walk. Or see if we live in the spirit, let us also walk in the spirit. Let us not become conceited, provoking one another, envying one another. And say yet humu dia, and as say ye humu ne madia, and na ye nanti humu. Why ye she ebimu dia ebufu, why ye de, enye adia enye de ensen fata, ye nanti unyankopon dia apaso. Anopay way any asema, Eradi nyankopon, wanam na adum ne humu broso adema minumi no. Ye watena ne mu no okan John 15 I bring ye nya enkan ye watena ne mu no na odi na pede ne na hyede yeso no wo so obede obeso na ba bebre wankasa wontimi fa wunyansa menu ye ne ntimi fa ye nimdie ye ntimi fa ye ho oden ye de enso aba no se ye pese ye so aba pade a ye ntena Kristo mu ye pese ampara se ye so aba pade a ye nye de ye ntena Kristo mu wo se na de o so aba no wo de Kristo so we de oyi ho na onyapre de eso aba pade Kristo hwehwe menu ye no se efiri ene de ekui ye papa ema adoye no nyoma pa nye de eni enu ye mfiri ase abaso no ebi ne de enkwagesem de woka enkwagesem no se de woka no Mark chapter 16:15 no woye evangelism de adwuma no woye osofu dwuma adwuma no wodi Kristo ho adanse woye de okonsra hwe adwuma bia woye ewo nyankopon adwuma mu no en de woye bua nipa adoye biara no de abapa na emum ababone de minumi na yinina de ye ababone ye bone wo wiase no ye bone ewo nyame mu nyama bebre ye bone a ya bobo bebre so nti minumi no se ye pese ye nya enkwaje ma ye krade a anopa de Kristo e ka kire minumi no nya che wose sunsum abane de wose de emre bi ereba na emre ne du se no kwasorefo be de ebe sori me hu ene nukremu Yesu Kristo ne Nicodemus enya nkanta no ka asem bi kire no John 3 no wose se ye mfiri nsuo ene huhum ama wasua ensuo no na hohuru nipa bone eno no wose de honamu nioma no wose ye crucify no ye crucify nipa wuwe ye boni pa se ne no hu wi a ye yina ye de ekosie no enti ye de unu nsuo ma eno ne honamu de asubo no ahohuru bone aye de ewu o wi a wose de ye mfiri nsuo ene huhum anye da mu wasua nti o wi no ena o de 22 ne be ma ye se de eno ne de honhum no enso aba ne ye enti wo se ye mfiri nsuo ene honhum ama wasua enti nsuo no ohuru bone ana ede na honhum na ede aboy aso aba honhum na ede ahye ma na abeboa wo ama wanante honhum enti efiri enana pay se ye ti ase eme Kristo ye nante eme Kristo na ye pe Kristo enchen akwampara mpara de a ene aba yeso no etan Kristo mu adwaman krono apo ewudie enokwaredie asa ye nam abrabo ye de ye peso de yakoma kire ye ene ye ahunhyesi a ye pe ene yesiesi ye ho but ya nhwe ne yiye na ya asum Kristo yiye na edon ne ba anopai onua asempaka etia o kasa wi a na wo se de o aso no wontie de honhom no onyankopon honhom ne de kasa kire asafo no anopai de Kristo ewo ma me mienu ni ene odi abraye se ebe ya aso na ye tie Kristo na ya nante na akwan so a ebe ye nhyira ma me na opie ne mu nyama inu mienu ye nyede ye iraba anopai Kristo onka ho onfemfiri adomu nyede enkwa adomu sum omoa me nu mienu na ye ntimi nso abapa se de ebe ya wo se ye nso abapa enti bi wo Kristo ma on de adwaman ababone no so but nya babone ne ese so ye nso abapa se de don ne ba ebenya enkwa gya de ama ye kra se wonim Kristo na no pay wo pese wo fa Kristo akonya
kɛseɛ ayɛ de abie saa na ɔpɛ wobɛfa no sɛ wo kra no wagye nkwa ewia na ahotefoɔ yɛabɔ mpaeɛ na yɛde dwumadie no abɛwie wobɛsi wo tiri ase ne yɛabɔ mpaeɛ na wɔfa Kristo sɛ wo kra no wagye nkwa mepakyɛw yɛbɔ mpaeɛ wobɛka adi m'akyi Awurade Yesu anɔpɛ mɛda wase ɔbaatampa maso honam aba akyɛ na anɔpɛ wa mama te aseɛ sɛdeɛ ɔnante honam mu no na ɔgu no honam mu no papa obɛtwa porɔyɛ na mmom deɛ ɔgu no honhom mu na ɔnante honhom mu no ɔne obɛtwa dankwa anɔpɛ mɛda wase sɛ wɔma m'ani aba me ho so menim sɛ Jesus Christ woba asase yi so wobɛyɛ onipa na wobɛwui na ne nansa so woyɛ dɛ wosɔreyɛ ɛna anɔpɛ mɛde makoma gye adi na mɛde manɔpɛ mu ka Jesus bɛdi hene ɛwɔ makoma mu bɛdi hene wɔ me nipadua mu bɛdi hene wɔ me fidua mu maadeɛ nyinaa mu bɛdi hene ben mame so efiri owuo mu bepepa bi efiri owuo nwoma ne mu na mame so efiri baabi biara menam ebi biara metu anamo a ense fata Awurade gimi firi ho fa me si wanamo so na kyerɛ me wakwan kyerɛ me di won kwan nwoma ne mu mameko ahotiefo no na woka wako a meka me nsagu me bo a maanye de maanye yeraba beda wase onokwafo sɛ watie me anopa yi e wo Jesus ntine mu amen oni abompo yi ya wato nsa firi Kristo apemu obepa Holiness Church na do ho abo na wanante onyame akwan so na edon no ba onye yeraba yebebo mpa ye na hotefo ye de asem no abemie odomfo bobro raja wona wotumi ade nyina ye papa Oka eba na wusha ejina that is say na wasisa to wose wode nsempa se ebebre wama ye hunu se Awurade honam nneoma no eda di pefe adwamamo awudie ne nneoma ensem fata ne de keka ho na wama ye hunu se onipa biara wote atazfa sa asiso no se wanante mu na wanso mu ba wabobɔ so ewa Galatians chapter 5 verse number 22 ama ye ya wose sa nneoma we se onipa di so a minyame emere biara eni ho ema ne bio na kyese we kyerɛ se onipa entimi enni sa ho mu abai so a wantimi aso sa abeya ebeya dene se obenya enkwaje no odomfo boaye o maya ye mmere o maya boto papa dom boaye na yentimi enante wa kwan so dom boaye na yentimi suhu mu abai se de beya ye ka ye nsagu ye bo na wo don ne ba papa yensu untwa yenya enmonyam yankopon ba biara o maye tosini de o ma aye mmere ba bia de o ma entimi ni so de wonema ba dare wona brabom ene Yesu moja ne hyiase ye de moja ne guso ye hyiase firi na brabom papa Yesu Kristo mpo ye na yentimi nyane firi wonam nyomamo na de sunsum aba biara yentimi enso no Awurade boa ye won gogo ne mfa ye no mu ne yentimi susunsum aba ye nante wapede no wahyede so na wopie woni monyam anya yeraba araba bi jatie fo kra wo mo nipadua no moja ne bo papa de adwuma asema ye problem osoro me bo mpa ye osoro emiema no me bo mpa ye de papa nkrata asem osoro emiema no de papa Yesu akontu sem osoro emiema no papa de wohwe woni madom Awurade fadom no de wode ne yefunu ato opa awo de wode ne yefunu ato de wohwe woni epaduma de akwantu oda nanimo papa de ohwe biribi biara fa dom no papa be ba mpa yese ade biara o ma ehwehwa papa ebeye seye ewo ma bra bomo de yesia no kwan ewo Jesus Christ di mo ma woni mpa woni mtie enye kese ewo ma so tutu wonam amanam ma ye tintim wonas o ma ye nas ewo fie ma ye woni mpa ne woni ma dom papa dom po ye na wo pie woni monyam ma o ma ya anya yeraba anopa ye de monyam ne ye ma se ye ensem fata so wona ma dom so abekasa kire fa ye de ope ehye odi ne monyam na wo pie woni monyam ma o ma ya yeraba yada wase ewo Jesus Christ di mu ne yeba mpa yi amen ede Awurade ase se enenso ode ye abedru amaya ahunu se bebre amaya hunu aba e wose utwa se o Kristo ni woso anopa yi me family nso afa wo de ye mfrase na ye nso aba no se wose se aba we se onipa timi so aba we dia emre bia nye de eni ho ma obio na se mransem ni nyina mu ene wasa be group amaya wa ha se wose ye sesa so wasa aba we se woso sa aba we a ebeye wo dene na ebeye den ama se obetima kwanante wiase obetima kwanante abraba ensem fatamu anopa Kristo enhia se wonya abre na wotie Awurade Nyankopɔn asɛm anopa bia Awurade ompagya wo ya ye den wabrabo omie kwama wo de akawo a edon bo a owura be ho wani ebe ha ho na ewuntimi enye de enya fa ho die mfiri ba bia no Awurade Nyankopɔn ma de sere den se omie wani na won kasa ntewo se meba wonam kwan no so na ade we ene ade we na akawo na yetini atwen ho afiri ho se de be ya edon bo a yenye de yenye yeraba Kristo onka ho wontutu anamo ma won femfiri adom nye de enko adom nso mu de bibiara okɔ ye wo ye biara de enton super muso na omuso emboa wo na won de baba Jesus Christ din amen ade pache na wo de dom ye ya besa ehia wato no nsa frɛ ya menimsi ebehia e wo heaven o kayan kwana so a paradise nso ebehia won twayan kwana so de ha besa ehia platform nso eda wase bibiri sɛ wonya wo bre na wo sɛ bre e wo Awurade Nyankopɔn asɛm wotie Awurade Nyankopɔn asɛm na wo siesie wo kra sɛ wonni wo kra abro Awurade nso mmoa wo na won hye wo dene o ma osunsum ne honam ahotene na timi fa so ni yie e wo ne baba Jesus din amen ade pache a Kristo de dom ya ebehia
Bye bye.